Okay, Assalamualaikum and good morning. Can everyone hear me? Salam Miss Yes, Cat. miss. Can. Okay. So today we are going to continue with 3.9 potential meter. Tetapi sebelum Miss masuk potential meter, we are going to have a very quick recap regarding potential divider. So apakah itu potential divider? So potential divider ni dia akan produce an output voltage. So output voltage tu dia akan ada across the resistor. Okay, output voltage tu is a fraction of the supplied voltage. So kita tahu dekat sini adalah kita punya supplied voltage. Okay, so supplied voltage ni dia akan dibahagikan lah. Dan bila dibahagikan, kita akan dapatlah output voltage kita. So macam mana kita nak dapat output voltage kita, kita kena make sure kita ada dua resistors that is connected in series. Okay, kena ada dua resistors that is connected in series. Then only you can find for the output voltage. So this is potential divider. So today we are going to learn about potential meter. So the learning outcome untuk potential meter ini adalah explain. So you must know what to explain what? To explain the principle of potential meter and their application. So maksudnya kita kena tahulah apakah application potential meter ini. Okay, so this is potential meter. The setup, okay, the diagram of the potential meter. Contohnya the setup of the circuit. Dekat sini, kita akan ada dia punya driver cell, accumulator. So driver cell ini untuk case potential meter, okay, so first thing first, awak kena tahu dua benda untuk potential meter ni. Kita will ignore first, kita akan apa tahu? Kita akan ignore dia punya internal resistance. Ignore internal resistance. So, bila kita ignore kita punya internal resistance, maksudnya sekarang adalah EMF kita akan sama je dengan V0 kita ni. Okay, so maksudnya kita punya EMF ni akan sama je dengan V0. Why? Because we already ignore the internal resistance. So untuk potentiometer ni kita tak akan ambil kira dia punya internal resistance. Okay. Second thing yang awak kena faham pasal potentiometer before Miss akan explain adalah kita akan ignore resistance. Maksudnya there is no resistance. Okay. There is no resistance. So maksudnya dia tak akan ada resistance kat sini. Okay, dia tak akan ada resistance dekat sini. Dia tak akan ada resistance kat sini. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tetapi, kalau untuk case potential divider, kita perlukan resistance itu. We need it. Okay, kita perlukan resistance itu. Okay, resistance tu connected in series. Tetapi untuk potentiometer, kita tak akan ambil kira dia punya resistance. There are no resistance. Okay, so far so good. Pasal dua benda ni. Miss nak korang faham dua benda ni dulu, baru Miss boleh proceed. So far so good. Okay ke tak tu? Okay. Okay. Okay, alright. Okay, kalau okay, Alhamdulillah. So, macam Miss cakap, bila kita nak baca potentiometer ni, first thing first, kita kena ingat, kita kena ignore dia punya internal resistance and dia tak ada resistance. Okay, so dekat sini dia akan ada driver cell accumulator lah. Dia punya contoh macam power supply dia. Okay, now awak akan ada wire. Okay, you will have wire. So wire tu awak akan connectkan dia dalam series. Okay, so nampak tak wire daripada point A sampai point B. So from A to B is wire. A to B adalah wire. Okay, semua ini adalah wire. So Miss Vicky saya supaya korang nampak. So ini adalah wire. Dalam wire ini, maksudnya dalam wire ini, dia akan ada resistance. So the resistance actually is in the wire. Dia akan ada resistance in the wire. Okay, sebelum korang tanya Miss, yang ini semua ni apa? Okay, ini semua adalah connecting wire. Okay, dia adalah connecting wire.
terconnector, tapi wire daripada AB ni it could be copper wire ke, nickel wire ke, apa-apa wire lah. Cuma yang lain-lain tu adalah dia punya connecting wire. Right? So now kita akan arrange dia in series. Okay, for the time being, please ignore this one. Mesti tak korang fokus yang atas ni dahulu. Okay, so kita akan ada driver cell accumulator and we will have a wire. So wire ni adalah Miss akan susun dia daripada A sampai ke B. Miss akan pasang dia daripada A ke B. So dalam wire itu dia akan ada resistance dia. So dia ada resistance in the wire. Okay, yang lain tu semua adalah dia punya connecting wire. So Miss susun dia dalam series. So bila dalam series, okay, Miss susun dia dalam series kan. So bila series, apa yang sama? So the current yang flow ni, okay, apa yang sama? Apa yang sama? Bila dia series. Guys? Current. Very good. So, bila kita susun dalam series, yang sama adalah current. Okay, nampak tak current dia? So current flowing here, flowing this part here and here, all the same. So current flowing through the connecting wires and also this wire is the same. So current, same current, it flow. So the flow of the current is the same lah, I is same. Okay, so far ini adalah dia. Okay, so Miss just susun, Miss punya circuit is ada driver cell accumulator, ada wire and also connecting wire. Okay. Then Miss sekarang akan ada lagi satu. We have the unknown voltage. Okay, unknown voltage. So unknown voltage ni memang Miss tak tahulah. Dia memang unknown, nama dia pun. Unknown voltage. Okay, Miss biar je. And then this unknown voltage Miss akan pasang dia dekat galvanometer. So this is galvanometer. So what is the function of galvanometer? Function of galvanometer adalah untuk measure current. Okay, galvanometer is used to measure current. Okay, then lepas itu Miss akan ada jockey. So jockey ni something like this. So ni, ini jockey dia. Okay, jockey ini dia adalah macam bentuk pen ni. I don't know whether you have seen it or not, but this is the jockey. Okay, jockey ni maksudnya Miss boleh gerakkan jockey ini along the wire AB. So meaning I can point my jockey here, Miss boleh gerakkan my jockey here, here, up to where we are going to move it lah. So Miss ulang balik, jockey ni Miss akan gerakkan dia along the wire AB. Okay, so Miss tulis dalam nota sini, can be moved along the wire AB. Okay, tak payah salin lagi. Dengar je dulu. Sebab panjang lagi cerita dia. Okay, so far so good. Boleh faham tak kita punya circuit of potentiometer ni? Ke ada yang nak Miss ulang balik? Kids? Hello? Okay ke? Why you guys so quiet today? Something happened, is it? Okay kot. Okay. Okay, cool. Fahmi, kenapa Fahmi? Is it your internet? Tadi terkeluar ni. Okay, terkeluar. Okay. Okay, so I will have a very, very quick recap on this circuit. So now we are going to learn about potentiometer. So we are talking about potentiometer. There are two things that you guys memang kena faham mula-mula. First, you must ignore the internal resistance. When you already ignore the internal resistance, meaning your EMF akan sama dengan you punya V0. Okay, so kira ni macam EMF not lah. Okay, and then you kena tahu there is no resistance. Okay, dua benda ni je you kena tahu about potentiometer. And then Miss akan ada circuit of potentiometer. So dia akan ada driver cell accumulator and then lepas tu dia akan ada the connecting wires untuk connectkan wire ABU. Okay, wire adalah from A to B. So yang A sampai B ni adalah wire. Dan dalam wire itu dia akan ada resistance itself. So there will be resistance in the wire. Okay, and as you can see, we know the flow of current is from the positive terminal to the negative terminal. As it was arranged in the series circuit, disebabkan dia arranged in series circuit, maksudnya the flow of the current along the wire will be the same. Will be the same.
And then you will have the unknown voltage. The unknown voltage is connected to the galvanometer. So what is the function of galvanometer? Galvanometer is used to measure current. And we have a jockey. Jockey ni macam bentuk pen tau. So jockey ni, kita boleh move dia along wire A, B. Maksudnya Miss boleh move dia anywhere. Here can. So anywhere along the wire A, B. Okay, itu sahaja yang awak kena faham for the time being. Okay, boleh? Okay, so lepas itu misal when the potentiometer is balanced. Okay, dalam exam dia akan sebut perkataan ni. Potentiometer is balanced when the jockey is at a position on wire AB and that there is no current flowing. Okay, kejap. Mesti tulis dulu then I'm going to explain. Okay, what does it mean? Okay, maksudnya, now, kan Miss dah cakap, I can move my jockey along the wire AB. So, Miss akan move dia. Okay, Miss akan move dia lah. Contohnya, Miss move dia ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, dan ke sini. I try to move it along wire AB. Boleh. Okay, contohnya, bila Miss move ke sini, okay, contohnya bila Miss move my jockey to here. Contohnya lah, contoh. Alright, so for example, I move it here. So when I move it here, awak punya galvanometernya akan bagi reading. Okay, contoh dia bagi reading of 2 ampere. So I label dia as point D I label this as point D. So at point D, when you move the jockey, your galvanometer bagi reading 2 ampere. Contoh. Okay, that means you have potential difference. Okay, maksudnya dia kena ada potential difference lah. In order for you to have current, you kena ada potential difference. I repeat, bila Miss letak jockey, I move my jockey here to point D, contohnya. And then dia ada reading of the galvanometer. So dekat point D ni ada reading of galvanometer. So meaning there is potential difference. Maksudnya dia ada potential difference. Okay, Miss tulis PD je Okay, akan ada potential difference. So that's why dia ada current. Okay, so tak apa. So then Miss decided untuk move dia ke point C sekarang. Alright, now this is the problem. Bila Miss move dia ke point C, reading galvanometer you akan jadi kosong. Okay, maksudnya bila Miss move dia, reading dekat point C tu, reading of the galvanometer dekat point C tu adalah kosong. Okay, maksudnya sekarang potentiometer is balanced. Okay, kenapa potentiometer is balanced? Bila Miss movekan jockey tu and dekat satu point tu, okay, untuk case ini dalam diagram ni, dekat point C. So dekat point C tu, reading of the galvanometer is 0. Reading of current by the galvanometer is 0. So maksudnya there is no current flowing lah kan. So awak punya current adalah 0. Okay, I repeat. Kan Miss cakap jockey ni kita boleh move dia along wire AB. Contoh, bila move dia ke point D, there's a reading of current dekat galvanometer tu. So meaning there is potential difference. But Miss move lagi dia. Miss move dia ke point C. So bila Miss move dia ke point C, dekat galvanometer awak, reading dia adalah 0. Reading of the current is 0. So bila reading of the current is 0, maksudnya dekat point tu lah potentiometer is balanced. Okay, maksudnya bila awak, senang awak ingat, bila awak move-movekan dia dan galvanometer bagi reading kosong, maksudnya potentiometer is balanced dekat position tu, dekat point tu. So bila dia balance, when it is balanced, the unknown voltage, okay, sekarang kita kan ada unknown voltage kan. The unknown voltage kita, which is Vx, is equal to the voltage across AC. Is equal to the voltage across AC. So maksudnya sekarang kita akan ada Vx.
Tahu kita ada unknown voltage which connected to the galvanometer as well. So bila potential meter awak is balanced, maksud potential meter is balanced is when your galvanometer give the reading of current 0. So awak punya unknown voltage ini akan sama dengan voltage across AC. Okay, so this is your unknown voltage. Your unknown voltage ni akan sama dah dengan contohnya Mr. Draw macam ni. Okay, we have voltage across AC. So dia dah sama. Okay, so bila maksud dia bila you punya unknown voltage sama dengan flow. No current flow. So maksudnya you punya reading of your galvanometer tu, current of dekat galvanometer tu is 0. Okay, so far boleh faham tak? Apa yang Miss cuba sampaikan adalah potential meter is balanced. Okay, kids, are you guys okay? Hello? Okay ke? Okay, Mi. Okay, Miss. Kids, okay, kalau korang okay, tekan nombor 1 di chat box. Kalau 50-50, tekan nombor 2 di chat box. Kalau tak faham, okay. Yang lain? Okay lah, Miss nak tahu okay ke tak? Okay, baiklah. Okay, great. Miss, Okay, so now I'll proceed, okay? So, like I told you, okay, ni saya Miss bagi salin korang kejap je. Okay, so Miss akan... Okay, tanya, yes. Nak tanya apa? Nak tanya apa tu? Hello? Siapa yang tanya Miss? Nabil ke? Okay, Shutrani, later you can watch the video again. Siapa nak tanya Miss tadi? Okay, Nabil, nanti awak ni je. Delay nanti. Okay, tak apa. Nabil, awak check je awak punya soalan, nanti Miss jawab. Okay, so I'll continue sekejap Nanti Miss bagi masa salin Okay. So, macam kita tahu, benda ini is arranged in series sahaja. So, kalau Miss nak cari current dia, okay. First step ni first step. Ni adalah steps dia. Steps. So, first steps adalah kita tahu macam mana nak cari current. So, macam mana nak cari current? So, kita tahu kita akan pakai formula V0 equals to current darab dengan resistance of the wire across resistance of the wire AB. So AB ini, resistance AB ini bukan maksudnya ada resistance dekat atas wire tu. Resistance itu adalah dalam wire. So RAB ini adalah resistance in wire AB. Resistance in wire AB. Okay, so macam mana kita nak cari current? We just rearrange this equation. So maksudnya current equals to V0 over RAB. That's all. So this is going to be your first equation. Ini adalah equation awak yang pertama. Okay, second step. Second step is you already know when the reading of your galvanometer is 0 at certain point, at what point? Contoh macam kat case ni adalah point C. Maksudnya your potential meter is balanced. So meaning your unknown voltage, your Vs is the same as VAC. Maksudnya your unknown voltage adalah sama dengan you punya VAC. Dan sama juga macam mana Miss nak cari Miss punya current for example or anything kan. So boleh pakai Ohm's law juga. So Vx equals to current darab dengan RAC. Okay, sepatutnya dia adalah VAC sama dengan current darab RAC. So ini pun adalah Vx. Okay, sebab sekarang Miss nak cari Vx Miss. So Vx equals to current darab dengan RAC. So RAC apa benda pula? RAC adalah resistance in wire
AC. So from A to C. Maksudnya dia adalah resistance dalam wire tu daripada A sampailah C. Okay. Now, current. So, cuba tengok formula current ni. So, this is current. Current. Ini adalah Miss punya second equation. So, what I'm going to do, I'm going to substitute 1 into 2. Miss akan substitute current lah ke dalam equation 2 ini. So, Miss akan dapat Vx equals to V0 RAB darab dengan RAC. And then what I'm going to do, I'm just going to swap the place. Miss akan swap sahaja tempat dia. So maksudnya Vx, V0 akan keluar, RAC akan masuk dalam. So awak akan dapat dengan V0. Okay. So that's all untuk yang ini. So ini adalah satu equation. Okay. And then the third step. Okay. So the third step kan Miss kata, kita tahu formula resistance. Resistance adalah resistivity darab dengan length bahagi dengan area. So, ini adalah equation number 3 kita. Dan ini adalah equation number 4. So, what we're going to do, we are going to substitute equation 4 into 3. So, awak nampak tak awak ada resistance dan resistance ni kan? So, awak substitute sahaja. Okay, kalau korang confused, korang jangan ambil yang ini. Okay, untuk senangkan matematik, ambil yang ini je. Equation ini. So, kita akan substitute dia. So, Vx equals to V0. And then, kita ada resistance kan? Resistance AB. Jadi, tulis balik. Substitutekan balik equation dia. So, awak akan dapat resistivity darab dengan length daripada A sampai B bahagi dengan area. Okay. And then, sama juga resistance AC kan? So, resistivity darab dengan length AC bahagi dengan area. Okay, so for your information, your resistivity and your area adalah sama. Same. Because it is the same wire. Okay, dia punya resistivity dan area dia of course dah sama sebab dia adalah wire yang sama. Cuma yang tak samanya adalah length dia. Kalau length AB adalah daripada A sampai ke B. Kalau AC adalah daripada A sampai ke C. So, same because it is the same. Jadi, Miss boleh buat apa? Miss boleh potong. So, lepas Miss dah potong, Miss akan dapat this equation. So, Vx equals to V0 over length AB darab dengan length AC. So, from here, I'm going to rearrange this equation like this. So, Vx, Miss akan bawa V0 ke bawah equals to length AC bahagi dengan length AB. So this is the equation yang korang kena tahu yang kita akan guna dalam exam. So this is the first equation. So as we know, Vx akan sama dengan EMF X dan V0 akan sama dengan EMF 0 because kita ignore dia punya internal resistance. So kita akan dapat EMF X over EMF 0 equals to length AC bahagi dengan length AB. So this is another equation. Okay, boleh? Siapa tak faham matematik dia nak Miss ajar balik ke? Kids? Hello, okay ke? Okay, Miss. Yang lain? Sekejap, give me a moment. Okay, so Miss bagi masa untuk korang salin. So if you have any question, you can ask me. Okay, sekiranya awak faham, awak tekan nombor 1 di chat box. Kalau awak tak faham 50-50, tekan nombor 2 di chat box. Miss akan ulang balik. And Nabil, what is your question?
Kecil ke? Macam mana nak besarkan? Where is Amer? Amer? Amer okey ke Amer? Okay, Miss. So soalan Nabil adalah when galvanometer equals to 0, is the Vx equals to initial EMF? Dia bukan sama dengan initial EMF Nabil. Macam mana nak cakap kejap
Nabil? Nabil dengar Miss tak Nabil? V0 ni dengan epsilon naught, EMF naught ni, dia bukan initial voltage ataupun initial EMF tau. Dia adalah just a supplied voltage. So dia cakap macam driver cell accumulator. Faham tak Nabil? Faham ke? Okey, baiklah. Okey, baru 3 orang je siap. Yang lain? Kau dah message belum?
Aku tengah macam so aku macam baik gila tau. So aku nangis je. Lepas tu kan aku tu tak boleh bernafas dah. Lepas tu aku kena go throw up lah. Wah, banyaknya drama waktu kelas. Shocking, I was just talking to you. Okay, hello. Semua dah siap ke? Okay, most of you already done. So, let's proceed with tutorial question. Okay, sebelum tu, kejap, boleh Miss proceed ke? Okay, may I? Boleh. Boleh. So, potentiometer ni, kenapa kita kena kenapa kita nak guna potentiometer ni? So, dia boleh apply untuk apa? Okay, first of all, dia boleh digunakan untuk measure unknown EMF. Okay, to measure unknown EMF of a cell. And then kita boleh gunakan dia untuk compare the EMF of two cells. Alright. Dan kita juga boleh measure the internal resistance of a cell. Yes, we did ignore the internal resistance, tetapi lepas kita dah dapat dia punya EMF, kita boleh cari internal resistance dia. Okay, so kita akan connectkan balik dengan wire lain kan, dan kita boleh cari dia punya internal resistance. But before kita boleh cari internal resistance dia, kita kena tahu dulu dia punya EMF. So that's the function of potentiometer. Okay. So now example 14. Example 14, I have to cancel this question because untuk awak punya syllabus dia tak boleh ada resistance. So dia salah. Okay. Resistance is only supposed to be in the wire. Okay, supposed to be in the wire PQ ni. Okay, so I have to cancel example 14. But you can try tutorial question number 10A. Okay, 10B pun tak boleh buat. Okay, can you try 10A? Once you guys are done, tekan nombor 1 di chat box. Kami kat any class. Semua nampak. Ni sumpah budak tu semua. Okay, are you guys done? Not yet. Okay, so for this question kan, figure above shows a potentiometer circuit consists of a uniform wire XY. So the wire is here. So this is the wire. Like I told you, dalam wire tu, okay, kita akan tahu length wire tu first.
Okay, so length of XY adalah 100 cm. Dan EMF A adalah berapa dikasih? 4 volt. Dan EMF B adalah 3 volt. So the internal resistance for both cells are negligible. And the question say that wire XY has its resistance of 5 ohm. So dalam wire XY ini akan ada resistance of 5 ohm. So the question asks us to calculate the length of XP when the galvanometer reading is 0. So bila dia cakap galvanometer reading is 0, apa maksud dia? What is balance? Anyone? What is balance? Hello? Potentiometer. Good. Potential meter. So potential meter is balanced. So bila potential meter is balanced, meaning you punya reading of EMF here, contohnya dekat EMF B ni, readingnya akan sama je dengan voltage across XP. So voltage across XP. So dia akan sama je reading dia dengan voltage across XP. Okay, itu maksud potentiometer is balanced. Okay, now sekarang dia minta length of XP. So macam mana kita nak cari? So what is the formula that you can use? Anyone? Vx over V naught equal to length Mm-hmm. AC over length AB. Length XP over length XY lah. So okay, untuk case ini, sebab yang ni labeling untuk case yang tadi tu. Okay, kalau untuk case ini awak boleh tengok lah. Kami cakap, okay, dia adalah VXP. So V0 means adalah EA means. So Miss akan ganti je. So V0 means adalah VA lah. So Miss ganti sahaja. So kat sini akan jadi VA. So VXP Miss dah tahu dia adalah 3 volt. Okay, dia adalah 3 volt. Dan VA means adalah 4 volt. Dan kita nak cari length XP dan length XY adalah 100. So length XP adalah 75 cm. Okay, boleh? Or if you don't want to use this formula, awak boleh pakai lagi satu. Sama juga. So EMF B divided by EMF A. So kita tahu EMF B ni akan sama dengan 3 volt lah kan. And then EMF A adalah 4 volt. Dan kita tahu EMF B ni dia akan sama dengan voltage across XP. Sebab XP ni adalah di mana awak akan dapat galvanometer awak reading ni 0, which is potentiometer is balanced. So dia akan samalah dengan length XP. And then EMF A ni, of course kalau kita nak calculate dia, kita akan ambil the whole length of the XY. Maksudnya dia punya current kalau kita ambil pun kita akan calculate the whole lah. Mana ada kita calculate sekat-sekerat kan. Jadi dekat sini adalah length XY. So sama je dua-dua formula ni. So you can use this one or this one. So untuk potentiometer, this is the only two formula. So from here, it's up to the question whether dia nak tanya resistance ke, dia nak tanya resistivity ke. So it depends on the question. Okay. So I think that's all for chapter 3. Okay, so before you guys keluar daripada Google Meet, just check what have you learned in chapter 3. Or if you have any question, you can ask me. Miss, nak tanya untuk soalan tutorial tu. Yang Yes, Amir. tutorial 7P number 3. Tutorial 7C ke? Mesti tak ada tutorial kat sini. 7C3. 7C3, okay, I know that question sebab give me a moment. Alamak, Miss. Hari tu Hidayah ada tanya Miss soalan yang sama. Okay, give me one moment. Okay, yang lain baca Miss punya chat box and then korang boleh type. So, untuk soalan 7C3 ni kan, awak tak dapat sebab awak kena letak current yang betul sepatutnya. Okay. So, this is the question.
tak silap ni soalan dia minta apa tau? Soalan dia minta 7C3 ke? Yeah. Okay, so 7C3 ni, okay, this is the diagram tau. So 7C3, soalan dia sebenarnya dia minta, okay, dia minta power dissipated by 5 ohm resistor. Okay, so power dissipated by 5 ohm resistor. 5 ohm kita dekat sini. So current yang lalu kita punya 5 ohm adalah current 3. Dan bila kita dah buat kecos kita dapat current 3 adalah 0.425. Okay, 0.425 ampere lah. Jadi bila you nak cari power adalah formula dia I squared R. So macam Miss kata, current yang lalu resistor 3 adalah 5 ohm. Jadi sebab itu kita akan ambil 0.425 squared darab dengan 5 resistance kita. So you akan dapat jawapan you balik 0.882 watt. Okay, boleh faham Because you need to choose the current that flow through that resistor. So you tak boleh ambil effective, you tak boleh ambil total current. You tak boleh ambil I1 ataupun I2. Kena ambil current yang lalu resistor 5 itu. Okay, do I answer your question? Alright. Thank you, Miss. Alright, okay, yang lain? Miss, Miss, Ni jawapan Samsal. dia kan kosong. jawapan dia lain lah. Jawapan dia lain. Jawapan, mana Kos- ada? 0.9. 0.882. Kalau tak dapat, kalau kita tekan kalkulator dapat kalau kita calculator 0.903. Miss tekan kalkulator kejap Ya, tekan kejap. Korang tekan dapat lain ke? Kejap Miss tekan 0. Miss, saya baru tekan dapat 0.903. Kenapa Miss dapat? 0.42 squared darab dengan 5. Squared darab dengan 5. Oh, korang dapat. Okey lah, lari. Okey, sini. Korang akan dapat dalam 0.903 watt. Macam tu ke? Korang dapat yang ni ke? Dapat yang tu. Boleh je. Lari sikit. Okey, bezanya apa? Bila dapat 0.822, Miss guna 0.42. Tapi kalau korang guna 0.425, korang akan dapat jawapan yang ini. Okey, boleh? Ada soalan lain? Oh, okey. Okey ke? Yang lain ada soalan? Miss, nak tanya dia punya decimal places tu tak kisah ambil berapa. Tak kisah. Okey je, at least 3 decimal place lah. Tapi sebab itulah dia akan, pemeriksa akan ada banyak jawapan, so awak jangan risau. Okay, thank so you, if there's no, okay. Alright, so if there's no other question, semua orang wajib tulis dekat chat box, baru Miss bagi keluar. Okay, to those who already write in the chat box, you may leave the meeting. Thank you so much everyone. Bye-bye. Assalamualaikum. I'll see you guys tomorrow. Thank you. Okay, siapa ada soalan boleh say. Okay, welcome. Thank you, Miss. Okay, Thank you, welcome. Miss. Bye-bye. Okay, bye-bye. Thank you, Miss. Okay, jangan lupa isi exit ticket Thank you, Miss. Takkan aku nak pergi nap kot. Rani, Naswa, okay? Madam. Stop recording.